dwumadi so awo dwumadi so ye kan nyama ehinta say sonsoma sem say skato sem na ahye say yare say eduana obi abo awo dwumadi so ye kan nyama pi nyama ehinta nipa awo wiasa ye won say bakata ya do so to the extent say ye hu kremu papa awo twefo ene o Malam Sadiq awo dwumadi so ye ni betwetwe nkomo kakra Malam Sadiq achwe ma kwa ba ye dwumadi so so when and Malam Sadiq but no P and a course war as it's name and then Nayaka some Malam Sadiq on any hina. Yakasa Malam Sadiq, Malam Sadiq, Malam Sadiq, me any pabia, me free Senegal, and I'm a bad man. I'm a bomb. So what I'm a bomb. Oh, I say, whom was empty, I would have found Malam Sadiq. What did Pamish? Now say okay Malam Sadiq in temple yetati say Malam Sadiq ayehunhun ansem ensem internet pe say ehun say ohunhun na na o spirit no onye fi fa na odi bo amanfo we say na weti edition hunhun no enye say hunhun no me ko fa no abantu hunhun no efi hunhun a me di emedu what I say efi tumi ni efi tumi me nana no tumi a mo di eduma abu amanfo e wo Senegal a me sumi so de betu tumi no tumi so de betu tumi no e di na o mo di tumi so no ankasa Malam Sadiq no me nana no di no o mo di bu amanfo enti me sumi so de betu tumi no enti tumi no enye se aya abonte na me ko fa tumi no e ba se me de bu amanfo so what I say enye abonte na me ko fa tumi no e tumi no e fie tumi e na tumi no so me de bu amanfo enye e bu amanfo wo hunhun mu eduma asem so what I say eweti ma boa ama wanyiska mitwi no ehye da enye papa saa nna so mfa di muku mutane de ketin Ghana nna so mfa di muku yo Malam Sadiq nazo nna zama kan bisa television ni da kuma na magana ku tashi ku staya ni Malam Sadiq na fito yau nazo nzo tanye mutanen Ghana na kawo magani da na fito shi daga Senegal ina tanye mutane in batun maganin kudi ne kaka wuce bisa kaina in dai batun aiki ne kaka wuce bisa kaina in dai wani abu ne ke damunka cikin rayuwanka in dai kaman aljani ne ya aure ka aljani ya aure mutum ba abin da kai ka samu arziki aljani ya tako ne arzikinka sai dai ka tashi ka saya ni Malam Sadiq insha Allah rabbi in dai ka tashi ka zo wuri na insha Allah rabbi na kan yi ka samu so waka sa wote dia na kan ya Malam Sadiq I tell you tell say ya share TV a nipa bebre a TV so mo kan sunsume hitasem ebi ye sika ebi ye nyama ahomeduma bebre nti be say ye hu say den e ma wo spirit no e strong kun si omode because no media no e fi ade enye say me ko abonte na me ko fa atumi no e fi ade what was omo wumi betu tumi no nti da me mita sa akwala keteketu kura e o mbusu mu kura sa o sansuo kura na me ka chan so ombun kotodie no ombo mpa ya fama o obobusu no di no obbo mpa ya ma wa ade a wo pe bia wo se beka sa what was nti na emma me mitumi no e soronfon enye se oba betumi na enye se me Malam Sadiq kan kasa na oba masoni a enye me na oba betumi e ye me an kasa na oba betumi o masoni nkunzo mutane Ghana ina muku magana ni Malam Sadiq kaga aikin da nake yi cikin Ghana nan ga aikin da nake yi da maganin da nake rike da shi ba kamar maganin waje ba abin da yasa ni Ghana nan ga da mutane da ke aiki malantaka ni da su ni maganin da nake da shi ba wanda dai ya samu wannan abin nan daga cikin Senegal ni na fito da wannan maganin zo da shi Ghana nan inda ka ga wani na yin su wannan maganin nan in ba wuji na ya same shi ba inda dai ya samu wannan abin nan abin kuma abin gida ne ina tanye mutane da shi suna samu arziki ko wanda kai ko makwaci ne ku da ku kawo shi in mai ciwo ne ku kawo shi Malam Sadiq na tanye ku samu abin da kuke so bar mai shi samu lafiya yo wanga saweni tia nana ka assembly bre we Malam Sadiq sunsume hita sem sna wo so hwe sunsume hita sem ye ka nyama ehita amanfo e wo Ghana mrem wo in fact wo afana bibia ewiase ye ka Togo Burkina Faso Ghana Kumasi Accra wa wo hweye wo djumedi esu Malam Sadiq ka nyama kese a me kra medwon kra mentiase enti gusua na hweye action
Okay, what that's so share. Number no screen so bet me a fresh sia na woni e in kanta ho. Action. Okay, Malam Sadiq. But your intempu na yeta ti say e maba wa na imbra cho mo sori mo so mpaware. Na so mo chi sa omo kwa aware enye papa. Nti be say mo say sis sunsum aware. And a spiritual marriage any day. Spiritual marriage ade bia say e betani pa enye ade obetima yeyi. Un say akwala ndemba omo wiasa ye no moti no. Omo nti kasa. Akwala kitikiti won say wan hye na atade na akwala no nam. Won say huhumboni no so otwom na won say akwala no hu efera. Won say no abegura akwala no. Omo nim akwala no abanyini. Won say oye bibia enye ye. Okwa aware ase ano abafie. Okwa ha no ano abafie. Enye bibia huhum no na ha no sa no. Wa utie mi Malam Sadiq ndeme katra wo so wo se sa problem ne etimi koso wo brabo ma to anamo na bra mi Malam Sadiq ho na me bua wo na fa di muku ye wa yi na musulmai ku ji ni Malam Sadiq na fa di muku an ce aljani yau yaran matan da suka tashi yau in sun aifu yaro an bar yaro silara yana yawo kan bisa titi ba kaman an sa mai kaya ba ka ga yaro karami an bar shi bai sa komai ba in aljani na wuce wani ya ga yaro nan kaga ya haure yaro ne ya aure yaro kuma kaga yaro nan komai shi duka bai zuwa gaba in batun kudi shi ba sa in ya kai haka duka ne haka ni aka no da bishi te inda ka san wannan na tare cikin rayuwarka ka tashi ka saya ka zo wani gudun Malam Sadiq in tanye ka kaga spiritual marriage abinda ka ce spiritual marriage in kai namiji kana tare kana son wankan sakandare aljani mugun aljani ya aure ka kowane mace ka ganta duka in ka mata kwadai ma kwadan ka bai shige ka kuma in ka duba ta ko guda baka duba ta kuma in wannan na tafiya cikin rayuwa ka tashi ka zo dun Malam Sadiq da insha Allah rabbi na tanye ka samu abin da bai so wa wuti ho na me no ka sanan inde mi Malam Sadiq me ka trawo sori na tu anamo so onim se saade na ka so wa brabo ma wo be ma wo sori na jolita wa na o dware hu mboni hu a anya de obetwum obetime wuro mu a be bia obeye bia enye bia obeye bia enye ye wo bon se ehawo abrabo eye hunhum ebi so wo hono ma ebi so dia so wo hono ma eye se omo hunhum no enye se ne pe e obi na toma no so omo toma wa wo de so na bra mi masone Malam Sadiq mbeboa wo ama bia eye ya ma wo ni Malam Sadiq inde wani ni yaje fa maka inde ciwo ni aljani ni wani yaje fa maka ka tashi yau ni Malam Sadiq ina fadi maka ka tashi ka zo alifa na ntanye ka samu abin da kake so cikin rayuwanka ni Malam Sadiq obema sa humbo ni warewa obo so obibia enko yie emao spiritual marriage wo mu a wodo bebre a etimi sai ni pabrabo what I say oba wo hono a obo so wakọ ware bema ontina bema no fie enyina spiritual marriage ebe hawo obo so humbo ni na edi wechi no entimi ma onye den enye bibi ema ni nye yie bibia obeye bia obakwa kosen bibia obeye bia obakwa kosen humum na ebe ware wo obema wo hono a obo so humum oba wa be ware wo oware nso a uko ba bia ho a ohun a won se na ne kofu no se wo nipa ne benwa no ohun se uye nipa bia ase ohun ahuna no won se na odwane wo se won se sa koso abrabo ma wo betima ye sa kwa no wakoboka no wasa ko ware oba na asa ba betina ofie ninna echi wo be won se wapam no wo so oba no weyi wopie akọ omba bio na muku magana alijani yaye aure ka kai namiji yayi aure ka ibata kominka ko samun kama ezai basa komi da kominka ezai basa ni Malam Sadiq ina fadi maka yau in kana gan kaman wannan na zuwa cikin rayuwarka aljani mace ta yi ta aure ka in ta aure ka kuma ta bari kominka duka bai zuwa daidai ko mace ne ka ganta yau gobe ka ga mace ka ce kana son ta yau na da jibi kun zama yau da jibi gobe ga ta komin ku ka baka duka aljanin kenan don ta zama mace in tana son ka ga da dare kana kwana kana mafarki kaman ke da wani kuna kwana aljanin nan kenan ke damun kan nan in ka ji labari na yau ni Malam Sadiq ka tashi ka zo sabulu kawai dan yi in baka sabulu guda tal dan yi in dokin baka wannan abin in ka wanka da sabulu da kai wanka sabulu na fito da shi daga can gari na kawo nan gana nan ina ba mutane in ka karbi guda in ka wanka so guda kawai da kai wankan sabulu nan ka wankan sabulu nan ka je ka binne sabulu nan ciwon da ke jikin ka nan duka ya kai wannan aljani nan ta duka barka bema spiritual marriage how uba mun say ubibia enkoyi wejuma ebe start say ese wejuma asem uba so wejuma bibia be basa won say wejuma say
uko e bibia nya ga ebe yi oba awore no kura betina fi as spiritual marriage hawa e betima no huhum no onno no oba no wonso opon oba no be ko omba biu anya de obekọ ni nyina e huhum wonso oba bi so ho no obo hu se huhum boni aware no oba hu se ono so oha no okọware be ma anya de obewo ende betima ha no odi ne da anajo oba hu se oba wo dawa na wo so na ese ono be ma da e huhum boni na de wo da no odi wo nkwala be huhum nkwala na da anya de obe nkwala no be ma so be hu se anajo wo da ono oba wo so ono oba da odi wo nkwala wo so hu nkwala na da obetete wa brabo akopim se anya de a wo pam no firim wa brabo ma anya de a obetima yi nti sa spiritual marriage hawa wo to na mona bra mi mana sadi ko na membo wa inshallah duk wanda ke ji na yau maracinga ina muku magana kan bisa kan television duk wanda wannan aljani nan ke damun ka kaga aljani ya shiga cikin rayuwanka ya fara bata aikin ka ya fara bata abincinka abinda kake yin duka bai maka daidai kaga mace da ka aure ta maka zo ka aje cikin dakin ka kaga wannan aljani ya kore mace nan ta taita barka ba abin nan mace da ta kuma ta sai ba mace kuma kaga wata mace aljani namiji ya yi aure ta da daren ta kwana tana mafaki kaman ita da namiji suna kwana ba komai bane almulku aljani ne duk wanda ka san kamar wannan abin na tare cikin rayuwarka yana damun ka tashi ka saya yau ni malam Sadiq na zo Ghana nan na tanye mutane na fito daga Senegal ni ba mutumin Ghana nan gaba ne in kana nema na ka ska bide daga Kumasi da Tamale inda nake aiki kenan kaga wuri biyu da ka duba kan screen na kaga ga numbers na bisa kan screen kede ka doki number na ka kore na ka tambaye ni duk ciwon da ke damun ka tambaye ni da inda malam Sadiq yake a gwada maka ka tashi ka zo ka kira ni kan bisa kan phone ka kira ni duk abin da ke damun ka cikin rayuwa ka roke ka fadi mini yo malam Sadiq wakasa pi inje kasa na wakasa in fact Medjun Kra is so surprising. Say, Sanya Mori say, oh, yes. Okay. Bessa maybe say, so be a sort to kind of common USE. Say, stars been over to the one panel so bet 2 hours. Wow, tell me. So, who was our Oka? So, tell me. Upe krata apa broche. So, what I'm on the Obiana the crab. Obi one man the crab peja. And the crab never hand. Obi one ma kra no epeja na ebefom nti so okra peja obon so obi bia koyi so okra befom anya de awo ye bibia be yi wa uti mi wo amono ne wakọ mfie beble wat na anya hwe wejuma sam bibia koyi ode jane na bra me mana Sadiq masone na me mboa wo na untimi enye bibia nso ye de ope okra ta sam wujuma sam na me mboa wo na wo ma bibia koyi emma wo Regina, batun takadani, an ce kaman kana so kai tafiya ka tai kasan ture ko wanda tallaruwan shi tallaruwan ka ya tashi ya saya in tallaruwan ka ya tashi ya saya komin da kai duka ya daidai in tallaruwan ka ya zo kasa abin da kai duka ba abin da naka yi daidai ya baka in kana jin labari na in dai wannan abin na maka in dai kai tafiya ka tai shekara dubu kana can kasan ture kana aiki komin duka bai maka daidai yau kana jin ni malam Sadiq ina fadi maka ka tashi ka zo na fito Senegal na zo Ghana nan gani malam Sadiq ina tanya mutane insha Allah rabbi inde ka zo gujin aiki na kada ka kira ni kawai ka doki nan ba na gashi na kan bisa screen nan ka kira ni kawai ka fadi mini magana da ke cikin rayuwanka abin da ke damun ka so ni ma in tanye ka kai maka saba abin da ke so inde na maka aikin ba kamar na charge mutane ba ni ban charge wani kana ji na in ka zo wujin nan na aiki na baka inde ka tayi bukatan ka ya biya shi ka zo ka yi ka zo ka biya ka zo ka ba manyan nan wala shi kenan abinda nake yin aikin da kana nake yin aiki na kenan ba kaman ka zo wuri na in ce maka kudi da yawa ba kaman kudi ban son komi ni na da arziki na tunda ni malam Sadiq ina da arziki nake zama nan gaba kaman ina neman wani abu fita wujin ka bane ina da arziki na sai san ka tashi in ka tashi kana zuwa wuri na kaka duba kaman kana zuwa wuri na bisa arzikin ka na ya intanye ka kai maka samu abin da kake so duk wanda kake ji na in ka ji labarin ni malam Sadiq ina maka magana yau ka tashi ka saya insha Allah rabbi na tanye ka so ka samu abin da kake so duka batun aikin ka batun takadan kasanturen ka batun visan ka batun komai da komai ka indai kana face wannan problem duk wanda kake ji na yau ni malam Sadiq ka tashi ka saya ka tashi ka doki number na ka call ni ka zo intanye ka kai maka samu abin da kake so yo that's why malam Sadiq say Francis number no I was going also Sheso ne friends sia cause nyama kesi na waka say spiritual marriage say skato sem na she say yare so bi na boy dua wo de friends sia ni na Sadiq bacho so bi dwane beto awa so say ono ba okwe juma
anaso okodi dwa na so odi dwa na so omoto anyam na so okodu fia scanner yongu obi ska to ne sema na ahye obi so profit so anya ade a hoye bi obi so wo edwuma of a position kesepa na so onya iti we mu se omo dwa ne beto awa mo e be na o di mo iti for mo tie mi o dwa ne se sa ade no se hawa e wa brabo ma sa wo se wo ton nyama ento wo ton a ento o de dwane na bra me mala Sadiq masone o ba meboa o sam nku keke na mbe ya de ama o e na wo de beko fi na wo de sra wo sra wi a kwatena wo store no adi sada no wo ankasa wo nyema wo beto ankasa e be ye wo ma what I say so wo ye djuma na djuma no nkoso a wo de bra dwane bra mala Sadiq ko na bra na be jimi na be ji nkunu na wo so mfa nko na wo ntumi nye yie se ekunim na wo pe asa wo pe present ankasa se present ankasa na wo pe a wo de dwane bra me mala Sadiq ko meboa wo ama wo saka je wo so wo pe duk wanda kake ji na in dai kana sai da kayan store ne in kana ji na yau ka tashi ka zo ni mala Sadiq na yantanye ka sabulu dan yi in baka ko dai yi maka mai dokin baka ka sai da shi abin da ke so insha Allah rabbi ko milka ya daidai e baka ni mala Sadiq yau ni da kan muna magana kan bisa kan television in kana ji na ka tashi ka sai ka doki namba na ka kira ni in dai ka dan wannan abin na tafiya cikin rayuwanka aiki kake yi aikin bai tafiya in dai shugaban kake so ko shugaban kasa kake so kai dai ka doki namba na mala Sadiq insha Allah rabbi in dai ka zo ko milka ya daidai namba na ka misa screen na ka daga number nan ka kira ni malam Sadiq na tanye ka kuma ka samu abin da kake so cikin rayuwa wo da so share numbers no e da screen so from malam Sadiq sesia o habibia be to becha ama asitina yewem says unisika and oye ankona in fact ubibia be basa and then malam Sadiq obeya ho edwuma mai ye disika sem ebetua no sesia aka chan say den mo be na o mai so bi pesika out ben ejuma out be bibi aman sa den akoso amana den na o ma stand pan me this year obi sa ska kwan no de e ho awodo bebri mo na awodo be mensa mo fita wo ho no me mo fit kokko ho no ene mo tuntum mo ni nyina e ska be fita no e penipa ase oton store sa me yama wa tembia o sika no o ton kakra kra o be kwa kokon o so o kan sika na o so na o so e bata on so a enya ade a o betima ton nyema abaka duk wanda ke ji na yau maganin kudi e tambaye ni maganin kudi ina da shi daban-daban guda uku ina da fari ina da ja ina da baki ina yin fari nan da yin baka ina son mutun da ke da store kana sai da kaya ina yi na baka kana sai da kayan kagan kudin na karawa kana sai da kayan kudin na karawa kullun ka sai da kayan kagan kudin ya kara an ka sai re ka dan nin dai ka tashi kagan kaman ka kida ya kudin ya yawa etiefo ko tuntun no enu so e ya dia enu so wo no se enu so mi yama wa eni de eko na nkwa se we a young boy age of 25 some yama wa unye 50 years a e se unfiri biase Saunsu we penina wonye 50 years a me yema wa e 10 years pe na obeye obiase e na etuntun nu be fita no me be yama wa ende enkono mujasem ye wono hunyama e na beto to aye hunjuma ade amawo na ko di akwakoshe e bia wo ye djuma no na abrebia osika no kokko no so e yade a me yama wa eno ade a me fre e de freska kokono ene friska ene de ejina hoji de na obeba na ese omfre bibia mfama mi ye bia da se nkwa na obeba ba mempanyifo no na nketuntum ene obepe ade abra mpanyifo no sadana ese oba no sako ene de ene ni papunu ene nkunipa tuntum ne nkunipa kokono nkunipa ende instant sadana ese minye bibia ma wo maso ne no mfa free hand mfa nko no enye se kobra asem sada na obeba na ese wonye bibi mfa free ho na mfa nko kana gan jenda nake muku da ba bisa kan jannan inde ka zo gujin alifa na ina jannan na baka jannan shi yana kira kudi ne shi wannan yana ana kira kudi da shi ne na kira kudi in yazo ndoki kudin dokin baka ba kaman ka zo ka koma da hannu baka rika kudi ba don da ka zo no aiki rana guda ne amma mun yi mun kare
ka gaida manyan nan da ka gaida manyan nan ka bi da bakin shanu ka rika gaida manyan nan shine jannan bai bakin nan dai ina son faɗi maka in ke mace niyo in ke namiji niyo in ka zo in bakin nan ka ci in kana da 25 years ne ya rage in kana da 25 years ne ka samu 50 years ya kare kenan ka bar duniya in dai kai babban in kana da 50 years in na yi na baka in ya kai kan bisa kan 50 years 10 years kawai ne da kan bisa 50 years nan 10 years da ka yi kan duniya ka koma bai farin nan da in na baka in bisa kan aiki ne in wujin aikin kama ne in dai kana aiki ko kana sai da ko petro kake sayarwa in na yi farin na baka ka ka sa wajen petron kawai an sai da kudin ka kidaya kudin kida ka gani ka auna petron da ke bisa kan sayarwa ka gan abin da ke ciki ni malam sadi insha Allah rabbi in dai wannan ne ke damun ka kaka bare dame ka abin da aka ce kudi arziki shine kenan yawan baka da kudi baka zama kowa ba yawan baka da kudi ko dangi ba kira kama cikin yawan kana da kudi ana kiran ka alhaji yawan kana da kudi ko baka taimaka ba ana kiran ka alhaji yawan kana da kudi ko baka te kasan ture ba ana kiran ka boga ku tashi ku saya ni malam sadiq ina zo yau ina faɗi muku na zo Ghana nan na so tanye mutane na fito daga Senegal ku zo malam sadiq ina aiki daga Kumasi ina aiki daga Tamalidanga inda ka kira dukan da kake duka ka samu ni malam sadiq insha Allah rabbi in tanye ka kai maka samu arziki in dai batun kudi ne gida ka wuce ka misa malam sadiq in ka kai bisa na ka saya sadiq o ka nyama bebre say kokko ne tuntum ne fita it pese o yes seeing is believing it pese obi a o show ewiase ni na so wa Accra so Kumasi so Ghana so any country bia pese obi an ho say the outcome no correct so na kaza ukran mu dimpa nti ye be say onye bi na enhwe ole oni how okay de o pe bia metima mo da me man how me man sade me family sa em bo me bo en komichi mi bo me chi ko me ni minim da mi ye minim da metima ye minim da mi ntimi ye o da on hwe koko na mi ka ho asan no ene na me ene ye instant ene na ba ye wo ha no ama wo ene ye be ama wo so wedi ye be no mo se e ampa oi jikiji lots of people contradiction no miracle jande na kiranku kutashi kuzo oi kuna shan ko na kiranku yau kutashi kuzo na kiranku kuzo dan ga sandu hin Muhammadu hin votu bazo me avlaga enyo na opukusu kutadeni so mudi na American city ma jack bomber wo zanga o ni ka tena ni ka lore ko kwasu zo ala nzo o jande etie for me hwe Shinim. O zigiji muno kana chi so kwata. Ono kamera ko. Jandi ba. Jeja mi fulo jandi mbo ya yejo ba. O jandi. O sandu hindu mamo de hindu vodu basomi aflaka enyo na opukusu kutata ni somo na American city ma jack bombe wo zanga ni kachina ni kalore kwa suzana o jande akomandi jande me frefre mo be bia mo bia and me frefre mo me mala sale me frefre mo mu jana bra tentem mumbra o jaja de kapa Oi!
Sika. Wow. Who don't pay where? Man, how? Janibra. Nane Rio. Malam Sadek. Sika pan the roof from state. Aye, Sika. Where I have Sika. Oh, Jandi. Don't disgrace me. Oh, Mama, don't disgrace me. Oh, Mama, don't disgrace me. Etiefo when na oba sadana wo de oba sadana obeba na e na me ya mo instant money e bi ni nyina ye wo e le gu fom ni nyina ye wo enu ani o 50 cedis wo our original so dem counterfeit original one original numbers na go screen so Fresisia Oi, Malam Sadek. Ono oya wa ejuma eno. Sika, upe sika. Upe visa dia kwa abrochi. Upe ejuma brand boss sia obe solve o problem tin na ama. Oh, Jandu salam. O go so yi ba o. Bebre na na eba. Oh, Jandu salam. Bebre na na eba. Oh, Jandu. Oh, Etiefo, samu. Ubasa dana we nyina e wo die sa dana obeba na e se we nyina me fa ma na wo konko nti umpe we a wo peden tuanamo na bra me mala Sadek na me boa o na wonya de wo pe